Hello my dear student, welcome to our channel Jitu Sir Story Point. द्वितीय क्लास रे आमे आलोचना करिथिले जे वैज्ञानिक नामकरणर मौलिक प्रसंग को गछर वैज्ञानिक नाम कोन बाघर सिंहर एमानकर सबु साइंटिफिक नेम कोन मनीषर साइंटिफिक नेम कोन श्रेणी विभागर आधार विषय आमे आलोचना करिथिले। आज आमे एई नवम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर बायोडाइवर्सिटी बा विविधता विषयटीर आमे तृतीय क्लास रे आलोचना करिवा ना श्रेणी विभागर पदानुक्रम या को आमे आलोचना करिवा। पूर्वरु आलोचना करा जायछि जे एक बा एकाधिक जातिर समाहार रे गोटिए प्रजाति गठित होइताय। किछि केते गुडियो एक प्रकारर जाति थांती और से एक प्रकारर जाति को नहीं गोटे समाहार बा समस्त को मिलित करे कौन सृष्टि हुए गोटे प्रजाति सृष्टि हुए। ठीक अच्छे, एकाधिक प्रजातिर समाहारकर गोटे वंश सृष्टि हुए। एक बा एकाधिक वंशर समाहार गोटे वर्ग सृष्टि हुए। एक बा अधिक वर्ग समाहार गोटे श्रेणी गठित हुए। सेहीपरि विभिन्न श्रेणीर समाहार पर्व बा विभिन्न पर्व समाहार प्राणी जगत बा एनिमल किंगडम और उद्भिद जगत गठित होता है। पिला माने तुम मैंने या बुझी पारुथबो। देख प्लेनली आम जदि कहवा आम गाँ कथा आम चिंता करिबो। आम गाँ रे आम घर कथा चिंता करिबा। तुम घर कथा चिंता कर पिला माने तुम तुम घर कथा चिंता कर मु मो घर कथा कहूची। आम प्रत्येक जन गोटे गोटे सदस्य आम घर रे से सदस्य मानक नहीं गोटे परिवार सृष्टि परिवार सेमिति मो परिवार तुम परिवार तांको परिवार किछि परिवार को नहीं गोटे गाँ सृष्टि किछि गाँ को नहीं गोटे ब्लॉक सृष्टि किछि ब्लॉक को नहीं गोटे डिस्ट्रिक्ट सृष्टि स्टेट गठित होइछि किछि स्टेट को नहीं गोटे कंट्री गठित होइछि। सेही भलिया भाबरे एमाने किछि आगे कोन सेही भाबरे किछि वंशर एवं किछि जाति किछि प्रजातिर समाहार वंश एक बा एकाधिक वंशर समाहार गोटे वर्ग एक बा अधिक वर्ग समाहार श्रेणी गठित हुए। सेहीपरि केतेक श्रेणीर समाहार पर्व विभिन्न पर्व समाहार प्राणी जगत बा एनिमल किंगडम और उद्भिद जगत बा प्लांट किंगडम गठित होता है। केतेक स्थल रे प्रजातिर उपजाति उपप्रजाति वंश को उपवंश और वर्ग को उपवर्ग श्रेणी को उपश्रेणी रे विभक्त वो पर्व को उपपर्व रे मध्य विभक्त कराई। एगुड़ा तार क्लासिफिकेशन। ठीक अच्छे, टोटाली ऊपर देखा आम तल आड़ ऊपर आड़ को जावा कौन कहला ना यहाँ गोटे गोटे आम तल आड़ जावा जाति जाति प्रजाति प्रजाति वंश वंश वर्ग वर्ग श्रेणी श्रेणी पर्व। ठीक अच्छे, यही भाव में जीव जगतर श्रेणी व्यवहार गोटे पदानुक्रम मान गोटे स्टेप बाय स्टेप यह गठित होती क्या कौटा गठित होती पे देखिपार जापार। यही श्रेणी विभाग जाति को एकक भाव में ग्रहण करा जाए। साधारणतः शरीर गठनर समानता सहित जनन प्रक्रियार समानता को नहीं जाति गठन होते। शरीर आकार आकृति सहित जनन किपरि जन्म नब किपरि सृष्टि तार समानता को नहीं जाति गठन होते। प्रथम पर्याय रे श्रेणी विभाग बेले जीव जगत को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जायतिला। कौन कौन ना प्रथमटा होची प्राणी जगत द्वितीय होची उद्भिद जगत। ठीक अच्छे, किंतु परवर्ती समयानुक्रम में देखागला उद्भिद को अनेक जीव को उपरोक्त दुई भाग में रखा ठीक है। ठीक अच्छे, एमान को दुईटा भाग में विभक्त करवा ठीक हो। परवर्ती समय अर्थात 1844 मसीह E.H. हेकेल नामक जर्मानीर जड़े प्राणी विज्ञान एक कोशी जीव मान प्रोटिस्टा नामक एक भाग में विभक्त करी तीन जगत श्रेणी विभाग प्रस्ताव देते। पुणी रॉबर्ट व्हिटाकर 1959 मसीह आउ दुईटी जीव जगत तथा मोनेरा और फंजाई रे यथाक्रमे बैक्टेरिया फंजाई कवक मानू स्थान दे 5 जगत विशिष्ट श्रेणी विभाग मत देते। ताहा हैला कौन कौन ताहा मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमलिया ये सब 5 भाग में विभक्त करते। ठीक अच्छे, एबे पढ़ा पंचजगत वर्गीकरण पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण। ठीक अच्छे, ये पंचजगत मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया ये सब 5टा भाग में विभक्त कराई। एमानक विषय आम टिके सूचना पाइबा। ठीक अच्छे,
ନା ଏକ ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିକଟରେ ବେଶ ଆଦୃତ। କାରଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକରଣର କୋଷର ଗଠନ, ପୋଷଣର ଉତ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଜୀବଜଗତର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏକ ଅବିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି ତାହା ହେବ ଅବିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେନ୍ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏଣୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଯାହା ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇଛେ ସେହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ସେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା, ପୁଣି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଜୀବଜଗତର ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କହିବା 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରେ ଜୀବଜଗତର ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଏଠି ତଳେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାହାର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଜୀବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ ବା ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ, ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ସ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ନିଷ୍ଠୀୟକୁ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଏକକୋଷୀ, ପୁଣି ଏକକୋଷୀ କିଏ ନା ମୋନେରା, ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡିଂ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀୟ ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀୟ। ଏକକୋଷୀୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀୟ, ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷର ଏକକୋଷୀ କିଏ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବହୁକୋଷୀୟ, ବହୁକୋଷୀୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତିବିହୀନ, ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥିବ ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କିଏ କରିପାରେନି ନା ଫଞ୍ଜାଇ ବା ଫଞ୍ଜି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କିଏ କରିପାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ନାମକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଷ ଭିତ୍ତିବିହୀନ, ଏହାକୁ କେବଳ ଏନିମୋଲିଆ, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ତାର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୋନେରା। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମୋନେରା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା, ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ମାଇକୋପ୍ଲାଜମ ଇତ୍ୟାଦି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ଏବେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏମାନେ ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍, ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସହିତ ସିଲିଆ ବା ଫ୍ଲାଜେରା କିମ୍ବା କୂଟପାଦ ପରି ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବା ଏମାନେ କେମିତି କୂଟପାଦ କାଢ଼ନ୍ତି ଜାଣିଛ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆକୃତି ଥିବ, କୂଟପାଦ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ସପୋଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟରୁ ଏମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କାଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ପାଦ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଦ କାଢ଼ିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ତା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ଉଦାହରଣ କିଏ ନା ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ, ଡାଇଏଟମ୍, ପାରାମାଇସମ୍, ଏମୋବା, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଏମୋବା ବା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାର ଚିତ୍ର। ଏବେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଫଞ୍ଜାଇ ବା ଫଞ୍ଜି। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ କବକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପଚାସଢ଼ା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଜଗତର ଏକକୋଷୀ ଇଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକୋଷୀୟ ଛତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫଞ୍ଜାଇ କିଛି ଆଲ୍ଜି ଶୈବାଳ ସହ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଫଞ୍ଜାଇ ବା ଆଲ୍ଜି ଏକାଠି ମିଶି ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସବୁଜ କଣା ଥିବା ଆଲ୍ଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଫଞ୍ଜାଇ ସହ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି।
एमाने साधारणतः गछर गंडी ओ पथर उपरे देखा जाती और से लाइकेन कह जाए। पथर उपरे जो शिउलीटा पड़े आउ गछर गंडीर मध्य सेमती शिउली टाइप देखा जाए से कहते लाइकेन। ठीक अच्छे, ये हूँ छतुर चित्र, ये हूँ छतुर चित्र पेनिसिलियम, एटा हूँ आस्परजेलसिस। ठीक अच्छे, एबे 5 नंबर एबे 4 नंबर आम पढ़ा कौन ना प्लांटी। बहुकोशीय प्लांटीटा कौन ना बहुकोशीय कोष भित्ति विशिष्ट उद्भिद। एमानक साधारणतः स्वभोजी। यही उद्भिद माने निज शरीरर पत्र तथा अन्यान्य सबुज अंशरे थिबा क्लोरोफिल वा सबुज कण द्वारा आलोक शोषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथांती। पिला माने क्लोरोफिल कोटा जानिचो तुमे माने देखिबो गछ हो बा पत्र हो जदि सबुज रंग होइथाय तबे सेठारे क्लोरोफिल प्रेजेंट अछि। एटा तुमे भल भाबरे जानि परिबो। यार आमे एग्जांपल दबा कोन एग्जांपल दबा ना सबुज उद्भिद यथा पद्म चिंगुड़िया दर एजोला घास बरगछ इति। एजोला आजिकल एजोला को प्राकृतिक माने कृत्रिम माने मनुष्य माने मध्य ताको चाष कलेनी आ चाष करी तार बहुत फायदा उठाउछन्ती। जेमिति कुकुड़ा को देवा सहित गाई गोरु छेली इत्यादि को देवा मध्य काम करूछन्ती एजोला घास। ठीक अछि, देन आमे परवर्ती पढ़िबा 5 नंबर कौन परवर्ती पढ़िबा ना एनिमलिया। आमे 5 नंबर पढ़िबा ना कोषभित्ति विहीन बहुकोशीय प्राणी कौन एनिमलिया। जिया, प्रबाल, माछी, मशा, गेंडा, समुद्र तारा, माछ, बेंग, साप, पक्षी, मांकड़ इत्यादि। ठीक अच्छे, ये सब यार गोटे गोटे उदाहरण। एबे पढ़िबा उद्भिद जगत कौन ना प्लांटी। उद्भिद जगत कोषर भिन्नता, शरीर गठन, जल परिवहन और जीवन धारण क्षमता अनुसार उद्भिद जगत विभिन्न विभाग में विभक्त करा जायछि। ठीक अच्छे, उद्भिद जगतर 1 नंबर आइला थाइलोफाइटा। कौन थाइलोफाइटा आकार सरल, एमानक शरीर गंडी चेर। पिला माने तुमे गोटे काम करिवो, एगुड़ा को प्रत्येक आगे भल भाव में डिटेल्स मु जहाँ पढ़ाऊँ ता बुझ, बुझला परे निजे आउ थे पढ़, पढ़ेला परे याकू एते बड़ बड़ लंग क्वेश्चन अच्छी ताकू सिंगल लंग क्वेश्चन करिवो। 1 नंबर पॉइंट दबो थाइलोफाइटा लिखिबो। 1 नंबर पॉइंट दबो ना थाइलोफाइटर आकार सरल, एमानक शरीर गंडी चेर और पत्र रे विभक्त न होई केवल अविभक्त पिंडी बा थालास आकार रे रहिता है। 2 नंबर पॉइंट। ठीक अछि, 3 नंबर पॉइंट रे कोन रहिबो ना एमानक एककोशी बा बहुकोशी विशिष्ट होई पारंती। एटा होची 3 नंबर रहिबो। 2 नंबर एटा 3 नंबर पॉइंट रहिबो। बुझियला। तापरे एमानक उदाहरण देई दबो स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्रोडोफ्लोरा, कारा आदि शैवाल इत्यादि। ठीक अछि, कारा कोन एटा होची स्पाइरोगाइरा कारा एसब प्रकृति। एबे आमे उद्भिद जगतर डायग्राम टिको आमे लक्ष्य करिबा। ताकू 2 भाग रे विभक्त कराइछि, गोटे अविभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद आ गोटे विभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद। एई अविभक्त शरीर विशिष्ट को कोटा ना थाइलोफाइटा रे विभक्त कराइछि एवं विभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद को 2 भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे भास्कुलार टिश्यू विहीन आ गोटे भास्कुलार टिश्यू विशिष्ट। भास्कुलार टिश्यू विहीन को ब्रायोफाइटा रे विभक्त कराइछि एवं भास्कुलार टिश्यू विशिष्ट को कौन ना 2 भाग में विभक्त कराइछि। बीज सृष्टि हुए नहीं आ गोटे बीज सृष्टि हुए। ठीक अच्छे, बीज जो सृष्टि हुए नहीं तार सी कौन ना टेरिडोफाइटा एवं बीज जो सृष्टि हुए ताहा कौन ना फनेरोगम्स। ये फनेरोगम्स पुणी 2 भाग में विभक्त कराइछि, गोटे जिम्नोस्पर्म्स आ गोटे कौन आंजिस्पर्म्स बा आवृतजीवी। ये आंजिस्पर्म को 2 भाग में विभक्त कराइछि, गोटे मंजी बा 2 पत्रजीवी विशिष्ट आ गोटे मंजी 1 पत्रजीवी विशिष्ट। ठीक अच्छे, मंजी जे 2 बीज पत्र विशिष्ट को पुणी 2 बीजपत्री कह जाए एवं 1 बीजपत्र विशिष्ट को कौन 1 बीजपत्री बोली कह जाए। यह हूँ उद्भिद जगतर श्रेणी विभाग। एगुड़ा को एटा गोटे डायग्राम। आमे थाइलोफाइटा डिस्कसन करथिले। एबे 2 नंबर आसिला ब्रायोफाइटा कौन एमानक शरीर किपरि मु जेमति कहिथिली आगे मु जहाँ पढ़ाऊँ ताको बुझिबो, बुझी सारा पर तुमे मन थरे पढ़ी सारा पर तुम नोट करिवो। एमती पॉइंट दबो, पॉइंट दे नोट करिवो। कोन करिवो ना एमानक शरीर आगे ब्रायोफाइटा शरीरर चेप्टा और सेथिरे कांड बा मूल आदि बारी हुए नाही। एटा गोटे पॉइंट। शरीर को धरि रखिया पई खाद्य जल सहित एमानकर चेर भଳି केतेक
ରାଇଜଏଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ ମସ୍ ବା ଫ୍ୟୁନେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକାନ୍ସିଆ, ରକ୍ସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଓ ମୂଳ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖାଇ ଟିସୁ ଥାଏ। ପତ୍ରର ପଛପଟରେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ସ୍ପୋରାଞ୍ଜୋଆରେ ସ୍ପୋର ତିଆରି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ମାର୍ସେଲିଆ, ଫର୍ନ ଇତ୍ୟାଦି। ଥାଇଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା ନଗ୍ରଭୂଣକୁ ସ୍ପୋର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଏମାନଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଅପରପକ୍ଷରେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଫାନେରୋଗାମ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବୀଜ ଓ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ଫଳ ଉପରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଞ୍ଜି କି ଯେମିତି ସେଉ, ଏ ଫଳ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ନା ମଞ୍ଜିଟା। ଏହି ଆକାରରେ ଫେନୋରୋଗାମ୍ସକୁ ପୁଣି ନଗ୍ନ ବୀଜି ବା ଆବୃତ ବୀଜି ଏହିପରି 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନଗ୍ନ ବୀଜି ବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜିମ୍ନ ବା ନଗ୍ନ। ସ୍ପର୍ମାର ଅର୍ଥ ବୀଜ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଭିତରେ ନ ରହି ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ରେଣୁପିଣ୍ଡ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିଥିବା ରେଣୁପତ୍ର ଏକ ଶଙ୍କୁ ବା କୋନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କୋନ୍ ସଳକ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି କ୍ରମେ ଖସି ପଡ଼େ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦେବା ନା ଓଡୋସୋମାରି, ସାଇକସ୍, ପାଇନ୍, ଥୁଜା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ପଢ଼ିବା 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ନା ଆବୃତ ବୀଜି ବା ଆଞ୍ଜିସ୍ପର୍ମ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଞ୍ଜିଓ ମାନେ ଆବୃତ, ସ୍ପର୍ମା ଅର୍ଥ ବୀଜ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହାକୁ ଫଳ କୁହାଯାଏ। ବୀଜ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ। ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସମୟରେ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ବୀଜରେ ଥିବା ବୀଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆବୃତ ବୀଜମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବୀଜପତ୍ରୀ। ଯାହାର ପତ୍ର ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ବୀଜର ପତ୍ର ଗୋଟେ ତାକୁ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ, ଯାହାର 2ଟି ପତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବାହାରିବ ତାକୁ 2 ବୀଜପତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ବାଉଁଶ, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ପିଆଜ, ସବାଇ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି। 2 ବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ମୁଗ, ବୁଟ, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ଚିନାବାଦାମ, ତେନ୍ତୁଳି, କଖାରୁ, କଲରା, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, ପୋଟଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ବଗିଚାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। 14ଟି ଗବେଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କଲାବେଳେ ସେ ସିଷ୍ଟମା ନେଚୁରେ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଟାକ୍ସୋନମି ଗବେଷଣାର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ସରଳ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ସହଜ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନୋଟ୍ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।